اللبس الجديد. هنزموا على بسوستين يا درجة عدس لبس الأيام. قدم شكر خاص للفاضل العميد مدير السجن في اثيوبيا، سجن الرجال وسجن النساء. بنقول لك باسم كل المجموعه اللي معانا شكرا عشان فتحتوا لنا كل الابواب للخدمه في وسطيكم هنا في سجن سودو باثيوبيا. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. يعرف يهتم بيك في الجوع. إنك هترجو برها بجزء إن متنقق اللي هي أوقات. يعرف يهتم بيك في العطش. كل الخطايا بتاعي اتجمعت هنا عند الصليب. إيان دون هتأتو تشنسم سبوك ومسكال لي سبسبات. اليوم في تحرير علشانك انت. رفعوا على الصليب علشانك انت. حطوا في راسه اكليل الشوك علشانك انت. لا تقف خطية اطلاقا امام دم يسوع المسيح. يمكن في خطية في حياتك وانت مكسوف تشوف وش رب مرة تاني. اذا كنت جيت الاجتماع وفي خطية في حياتك انا بصدق ان رب هيحررك منها دلوقتي. هاليلويا امين. هاليلويا. كل مرض كل شلل في اسم المسيح امشوا. جو. هاليلويا. امين. كم امين 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 باسم يسوع. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. تجعل شعبك صحيحا في اسم يسوع. امين امين امين. هاليلويا هاليلويا هاليلويا. الطفل الصغير يقول لك يسوع الآن. ጌታ ሆይ ይብላቴና ከበሽታ ሁሉ ፈውሰው። قم من مرضك أيها الطفل الصغير. صلي من أجل الآلاف اللي موجودة في هذا الاجتماع لتأتي بلمسة خاصة على كل شخص في هذه البلد. بركات المسيح عليكم يا شعب سودو. باسم الرب يسوع المسيح أنا مبسوطين جدا خالص. فريق من مصر جاي علينا في أرض إثيوبيا ومدينة السودو. كانوا في نهضة وفي كروسيد عاملين علينا وخدمة حلوة جدا خالص. في ناس اتشافوا من أمراض مختلفة وربنا عمل أمايل العظيم خالص وإحنا مبسوطين جدا. وفي فريق العلاج والدكاترة
في أكوات وفي ناس هبائين جدا وإنتن محبوبين كالس وكدمة حلوة وناس انبسطوا في ناس جدا مبسوطين كالس أنه في كدمة ماشي تمام وربنا يعمل وآزم وكذا حاجات. في ناس اتشفوا في أمراض، في ناس في من كذا مشاكل في الداخل حياتهم موجودة ربنا رفعوا شالوا برا. في ناس كثيرة توبة حقيقية رجعوا للمسيح. أنه في ناس مبسوطين رفعوا سلموا يدهم في حياتهم وسلموا قلوبهم للمسيح واتشفوا رجعوا من عالم على الرب يسوع المسيح نقلوا حياتهم. الله يشفي الكسر، الله رحيم، الله غفور. እግዚአብሔር መሐሪና ይቅር ባይ እጅግም የሚራራ አምላክ ነው እግዚአብሔር። عندما كان يحضر الله في الجبل كان الجبل يتزلزل يتهز. እግዚአብሔር ከሰማይ በወረደው ጊዜ ተራራው እጅግ ይንቀጠቀጥ ነበርና በክብር ወርዶበት ነበርና قوته عظيمة ولكن بيحبك انت. እጅግ አስፈሪ አምላክ ነው። ሆኖም ግን ወደ አንተ ቀርቦ ደግሞ ሲመጣ በፍቅር ማንነቱ ወደ አንተ ይቀርባል። ورب قال لموسى انت عاوز تشوف مجدي انا هوريك مجدي يا موسى. ሙሴን እግዚአብሔር እንዲህ አለው፣ አንተ ክብሬን ተጠምተሃልና ክብሬን አሳይሃለሁ አለው። አንድ ሰው ክብሩን ተጠምቶ ካለ ዛሬ የእግዚአብሔርን ክብር መገለጥ ይሆንለት። هللويا هللويا. قال قدام كل الشعب دوت በዚህን ስፍራ ላይ ያላችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ሆይ اصنع شيء عظيم. እግዚአብሔር እንግዳን ነገር በእናንተ ፊት ያደርጋል። اصنع عجائب تبهر كل الشعب. በሕዝቡ ፊት እግዚአብሔር ዛሬም ቢሆን አልተለወጠም። እንግዳ ነገር በሕይወታችሁ ውስጥ ያደርጋል። امبارح سمعنا ان يطلع من الصخرة الحجر ماء. ትናንትና ሰምተን ነበር የእግዚአብሔርን ቃል። እግዚአብሔር ከማይመስል ነገር ከድንጋይ ውስጥ ውሃ ሲያፈልቅ አይተን ነበር። ويشفي كل داء كل مرض. የትኛውንም በሽታ ዶክተር ተስፋ ያስቆረጠውን እንኳ እግዚአብሔር እንደሚፈውስ ተናግሮን ነበር። ፈውሶም አይተን ነበር። والنهارده هيكلمنا رب عن حماية من كل الأعداء. በዛሬ ደግሞ በዚህን ሰዓት እግዚአብሔር ያለው መልእክት የትኛውንም ክፉ ነገር ካንተ ዙሪያ ይጠርጋል ከክፉም ይጠብቅሃል በሚል ነው። وفي نفس الوقت هيدي راحة بعد العناء، بعد كل التعب اللي عشناه هيدينا راحة جديدة. እንደገናም ደግሞ እግዚአብሔር ከየትኛውም ከመከራይ ሁሉ ያሳርፈሃል። حماية من الأعداء. ሕዝቡን እግዚአብሔር ከክፉ ይጠብቃል። للأسف ما يحدث في هذه الأيام أمور صعبة جدا جدا جدا. በሕዝቡ ፊት እጅግ ብዙ ነገር ብዙ ችግር እጅግ አስቸጋሪ ሁኔታ ተደቅኖበት ነበር ከወጣው ሕዝብ ጋር። أحداث قاسية بنسمع عنها في نيجيريا. أمور صعبة في نيجيريا. በናይጄሪያ ውስጥ በዚህን ሰዓት በዘመናችን እጅግ ትልቅ ችግር የሆነ ነገር እናያለን። في حروب على أولاد الرب في المحاكم والطلاق. እጅግ በጣም ጦርነቶች ይታያሉ። በፍርድ ቤቶች አስቸጋሪ ሁኔታ፣ በአስተዳደራዊ ጉዳዮች ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ እንሰማለን። في دم ونزيف وزلازل وبراكين في كل العالم. በዓለሙ ሁሉ ልጁን እንደገና መጥቶ ጠላቶቹ መጥቶ ይህን ሰው ከእስራት ከሱስ ከተለያዩ ነገሮች ነፃ እንዳወጣው ተመልክተናል። واحنا خدنا وعد النهارده في الجزء الثاني حماية من الأعداء. እንደገና ደግሞ ዛሬ ሁለተኛው ነገር ሕዝቡን እግዚአብሔር ከክፉ ነገር ሁሉ እንደሚያድን ነው። في آية رقم 10 بيقول أفعل شيء عظيم. እግዚአብሔር በቅድም ባነበብነው በምዕራፍ 34 ቁጥር 10 ላይ ቃሉ እንደሚለው እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ በቃሉ ተናገረ። እኔ እጅግ በጣም አስደናቂ ነገርን አደርጋለሁ አለ።
في الآية اللي بعديها على طول بيقول عدد 11 اطرد من أمامكم الأعداء. እንደገና ደግሞ ከቁጥር 11 ላይ ባለው ክፍል ላይ እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ ክፉዎችን ከፊታችሁ አስወግዳለሁ አለ። وبيذكر مرة تاني في سفر يشوع أصح 3 وعدد 10 نفس الكلام بيقول اطرد من أمامك الأعداء. እንደገና ደግሞ ጠላቶችን ከፊት አሳድዳለሁ ብሎ በኢያሱ መጽሐፍ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ ጠላቶችን በሙሉ 7 የሆኑትን ቆጥሮ ከፊትህና ከአገሪ ከምድሪ አንተ ከምትገባው ከርስቴ ላይ አባራለሁ አስወጣለሁ ብሎ ተናገረ። هنا مكتوبين في يشوع 13 بيقول اطرد من امامك الكنعانيين الحسيين الحوويين الفريزيين الجرجشيين الاموريين اليابوسيين، ودي كلها مسميات للاعداء اللي موجوده اللي بتحارب كل انسان فينا دلوقتي هنا في القرن 21. እንዲህ ብሎ ይላል፣ አነበዋለሁ። ኢያሱም አለ ሕያው አምላክ በመካከላችን እንደሆነ እርሱም ከፊታችሁ ከናናዊውን፣ ኬጢያዊውን፣ ኤዊያዊውን፣ ፌሪዛዊውን፣ ጌርጌሳዊውንም፣ አሞራዊውንም፣ ኢያቡሳዊውንም ፈጽሞ እንዲያወጣ በዚህ ታውቃላችሁ አለ። كلمة كنعانيين اسم من اسماء الشيطان اللي بيتاجر بيك، يعمل بيزنس عليك. የከነዓናዊ ማለት የሰይጣን ምሳሌ ነው። በድርጊት ሲገለጽ ደግሞ ሰይጣን በህይወት ላይ እንዴት አድርጎ በዘመን በኑሮ ላይ እንዴት እንደሚነግድ ነጋዴ፣ ሌባ እንደሆነ፣ አጭበርባሪ እንደሆነ የሚያመለክት ክፍል ነው። زي ما شفنا في الدراما بالظبط. በጨለማ ውስጥ ያለውን ነገር እንዴት እንደምሰራ እንደምንመለከት። كلمة حسيين معناها الشيطان المرعب المخيف. ፈሪዛውያን የሚለው ደግሞ የሚያስፈራሩ የአጋንንት አሰራሮችን የሚያመለክት ነው። حوويين معناها شيطان يأذيك يدمرك، يحط في مخك في اليوم 50,000 فكرة كل يوم تفكر فيها. ይሄ ደግሞ ኤዊያውያን የሚለው ደግሞ የዚህ መንፈስ አሰራር ከዚህ ጀርባ የሚሰራው የመናፍስት አሰራር በአይምሮህ ውስጥ ሐሳብህን ለመምታት ከ50,000 በላይ ሐሳቦችን ወደ አይምሮ በቀን ውስጥ እንደሚልክ የሚያመለክት የአጋንንት አሰራር ነው። كلمة فريزيين معناها متعصب، قبيلة على قبيلة. ፈሪዛውያን የሚለው የዚህ መንፈስ አሰራር በድርጊት ሲገለጽ ሰውን በጎሳና በቋንቋ አንዱን ከአንዱ በመከፋፈል በመለያየት በጥላቻ በጥቅም በተለያዩ ነገሮች የመከፋፈል አሰራርን የሚያመለክት ነው። كلمة جرجاشيين معناها مزعج، يخرب بيوت، بيطلق الناس، يعمل مشاكل في كل بيت. بيان ايه كلمة جرجاشيين. እነዚህ ጌርጌሳውያን የሚለው ደግሞ እያንዳንዱን ሰው ቤት ለቤት የሚከፋፍል፣ ሰውን ከሰው እንደገና የሚለያይ በተለያዩ አይነት ሁኔታዎች ሲስተሞች የሚሰራ መሆኑን የሚያመለክት ነው። كلمة آموريين معناها ناعم، هادي، يدخل البيت زي الثعبان، محدش يحس بيه ويخرب البيت. እነዚህ ፈሪዛውያን የሚለው ደግሞ የዚህ መንፈስ በስራ ሲገለጥ ድርጊቱ ዘንዶ ሆኖ፣ እባብ ሆኖ፣ እስስት ሆኖ በተለዋዋጭ መልኮች እንዴት ወደ ሰዎች ህይወትና ወደ ሰዎች ኑሮ ቤት ውስጥ እንዴት ተሽለክልኮ እንደሚገባ የሚያመለክት የክፉ መንፈስ አሰራርን የሚያመለክት ድርጊት ያለው ነው። آخر واحدة يابوسيين يضغط 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 على الإنسان علشان يدوس عليه، يضغط عليك في حياتك، يدمرك، مدمر. ይሄኛው ኢያቡሳውያን የሚለው ደግሞ መጠሪያ ውስጥ አስታኮ የሚሰራው የመናፍስት አሰራር በየቀኑ ተጽዕኖ ውስጥ አንድን ሰው በመክተት ህዝብ ይሆናል፣ አገር ይሆናል፣ አካባቢ ይሆናል፣ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ ጉዳዮች አንተን ተጽዕኖ ውስጥ መክተት፣ ፈጥሞ አንተን ከህይወት ካርታ ውጭ ማድረግ፣ በህይወት ውስጥ እንደማጠቅም ዝቅ ያልክ አንገት የደፋ ሐዘንተኛ እንደሆንክ ያድርጎ ህይወትን ከእግዚአብሔር መለኮታዊ አሰራር ውጭ እንድትወጣ የሚያደርግ የመናፍስት አሰራር ነው። الشيطان
يعمل 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع. በሳምንት ውስጥ 7 ቀን በቀን ውስጥ 24ቱን ቀን በሙሉ ሰይጣን በክፋት ስራው ላይ ተሰማርቶ ነው ያለው። يشتغل زي الدليلة أو إيزابل الشريرة. ልክ እንደ ደሊላ ሰምሶንን እንዳታለለችው እንደ ደሊላ በየጊዜው መጨቀጭቅ ክፉ አሰራሩን ወይም ደግሞ በክፋት የተሰማራው አሰራሩን 24 ሰዓት እንደሚሰራ ነው። لكن هللويا عدد 11 من سفر الخروج 34 الرب وعد وقال اطردهم من قدامك. ሃሌሉያ እንኳን ደስ አላችሁ። የምስራች አለኝ። ዘጸአት ምዕራፍ 34 ቁጥር 11 ላይ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎ ተናገረ። እነዚህም በሙሉ ከፊት ለፊት ከዙሪያ እኔ አምላክ አሳድዳቸዋለሁ አለ። هللويا هللويا امين هللويا امين. الرب قال اعطيتكم سلطان تدوسوا الحياة والعقارب وكل كل 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 قوى العدو لا تضركم شيء. ጌታ ግን እንዲህ ብሎ ተናገረ። በጨለማ ኃይል ሁሉ ላይ የጠላትን ኃይል ሁሉ እንድትረግጡ እኔ ስልጣን ሰጥቻችኋለሁ አለ። አንድ ሰው ለዚህ ቃል ክብር ይሰጣል። አሜን ይላል። በሰይጣን ሃሌሉያ ሃሌሉያ هللويا امين هللويا امين هللويا امين. لان الوقت سريع. الكلمة الأخيرة الرب بيقول هدي راحة بعد العذاب والعناء. እኔ ከችግር ሁሉ ከመከራ ሁሉ ከየትኛውም ከጠላት ተጽዕኖ ሁሉ እኔ አምላክ እግዚአብሔር አሳርፋለሁ ይላል እግዚአብሔር። مجهز لعروسته أحلى زفاف في التاريخ. رب لكل المجد مجهز السماء علشان العروسة بتاعته. ጌታ ኢየሱስ ለቤተ ክርስቲያን ወይም ለሙሽራዋ ቤተ ክርስቲያን እጅግ አስደናቂ ሙሽራ ለሙሽሪት ቆንጆ ቤሎ አስለብሶ ወደ ቤቱ እንደሚወስዳት ለዘላለም ዝምድና የቤተ ክርስቲያንን የአማኝን እጅ ይዞ አልብሶ አጽድቶ የክብሩ ውበት ጨምሮባት ወደ ሰማይ ሊወስዳት ከሁሉም ሊያሳርፋት የጌታ የክብር ውበት በሕዝቡ ላይ ሊወድቅ ነው። አሜን። أنا شخصيا እኔ በበኩሌ في 19 حادث من الإرهاب. እኔ በህይወቴ ውስጥ 16 አይነት አደጋዎች አጋጥመውኛል በግል ህይወቴ። وجسدي في خريطة በስጋዬ ላይ ምልክቶች አሉ። ومن ضمن الحوادث بنتي اسمها سوسنة 12 سنة قتلت على يد الإرهاب. እኔ ከፊት ለፊቴ የገዛ የወለድኳት ልጄ ሶስና የምትባል እድሜዋ በ12 ዓመት በፊቴ ተገድላለች በክፉ ሰዎች። وكانوا عاوزين يقتلونا كلنا لكن هي الرب سمح انها تسافر عنده لان خدمتها كانت خلصت. እሷ አገልግሎቷን ጨርሳ ነበር። ሰዎቹ የመጡት አጠቃላይ እኛን ቤተሰብንም ሌሎችንም በቤተ ክርስቲያን ደረጃም ተሰብስበው ሊያጠፉ ነበር። ግን እሷ አገልግሎቷን ስለጨረሰች እኛ ስራ ስላለን እግዚአብሔር ለጊዜው አትርፎን በመካከላቸው አለን። وهي بتموت كانت على ايديا. እሷ በእጄ ላይ ነው የሞተችው መጨረሻ ላይ እዛው بعد ساعة و10 دقائق ከአንድ ሰዓት ከ10 ደቂቃ በኋላ ነፍሷ በእጄ ላይ ወጣ። قالت لي يا بابا ما تزعلش عليا هنتقابل عند الرب يسوع في السماء. ልጄ ነፍሷ በሚወጣው ሰዓት እንዲህ ብላ የመጨረሻ ቃል ተናገረች። አባቴ አትዘን፣ የኔ ህይወት አልጠፋም። ወደ ጌታዬና ወደ ጌታ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ነፍሴ እየሄደች ነው። هللويا አረ ሃሌሉያ هللويا ሃሌሉያ هللويا. አሜን። كل الامور حوالينا بتقول ان احنا بنقترب من النهاية. እኛ በአጠቃላይ ፍጻሜያችን ወደ ጌታ ነውና والسماء ذكرت 700 مرة في الكتاب المقدس. በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ሰማይ ብቻ የሚናገር 700 ጊዜ የተጻፈ
ሰማይን የሚተርክ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ክፍሎች አሉ። وعلشان نوصل للسماء مش هيكون عن الطيارة اللي جينا بيها هنا ولا عن طريق توك توك أو باص أو مواصلات عادية، لكن عن طريق السحاب. ወደ ሰማይ በምንሄድበት ሰዓት በሞተር ወይም በአውቶቡስ ወይም እኛ በመጠንበት በአውሮፕላን አይደለም። في لحظة في طرفة عين كل الأجساد بتاعتنا هتتغير. በሰከንድ ውስጥ የኛ ሁኔታ ይለወጣል ጌታ ሲመጣ። الناس اللي ماتوا قبلينا في لحظة هيقوموا في الأول. ከኛ በፊት አንቀላፍተው የነበሩ በመለኮት ጥሪ ወዲያውኑ ከመቅጽበት ይለወጣሉ በጌታ ኃይል። هل في حد هنا عاوز يشوف أبوه أو أخوه أو مراته أو طفل صغير كان سافر السماء قبل كده؟ ከእናንተ መካከል ማን ነው ወይ ልጃችሁ ትንሽ ልጅ የሞተባችሁ እናንተ እያለች ወይ አባት እህት ወንድም አክስት ከቤተ ዘመድ ወይም ወዳጅ ጓደኛ ከሚታውቁት መካከል ማን ነው በሰማይ ሄዶ ማየት በአሁኑ ሰዓት የሚናፍቀው? هللويا هنتقابل على سحاب المجد. ግን የምስራች አለኝ። ሃሌሉያ እንገናኛቸዋለን። ጌታ ባለጸጋ ነው። هللويا وهنشوف رب يسوع ليه كل المجد جاي علشان ياخد العروسة بتاعته على السحاب. هللويا ክብር ለጌታ ኢየሱስ። ጌታ ኢየሱስ ሙሽራይቱን ቤተ ክርስቲያን የተዘጋጀችው ነውር የሌለባትን ሊወስዳት ለሙሽራዋ ቤተ ክርስቲያን ኢየሱስ በክብር ዳመና ሊወስዳት ይመጣል። አረ አሜን! አረ ይሄ ዳጎስ ያለ አሜን ነው የሚባለው። ራስህን ነቅንቀህ አሜን በል። ጮክ ብለህ አሜን በል። هللويا 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 هللويا. في ناس موجودة هنا فرحانة كتير علشان لما يجي المسيح هنطلع مع بعض على السحاب. እኔ አያለሁ በመንፈሴ ብዙ ሰዎች በልባቸው የጌታን ደግም ምጽዋት እየናፈቁ ያሉ ሰዎች ይታዩኛል። وفي ناس هنا خايفة لأن لو جاء المسيح هيروحوا جهنم. እኔ እጅግ አድርጌ የሚፈራው አንድ ሰው ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ሲመጣ ጠርቶ ያልተገኘው ወደ ሲኦል ለሚወርደው ሰው እጅግ ልቤ ያዝናል። في نار وتوت وكبريت وظلام وعذاب في جهنم. በዛ በሲኦል ውስጥ ያለው ነገር እጅግ መልካም አይደለም። በዛ የማይሞት የእሳት ትል አለ፣ ጨለማ አለ፣ አንድ ሰው ብቻውን መሆን አለ። እጅግ በጣም የዘላለም ስቃይ ነው እዛ የሚጠብቀው። احذر، الأيام بتجري، التاريخ بيتغير والمسيح خلاص قرب يجي. በጣም የህይወት ታሪክ ምዕራፍ ከዚህ ዓለም ላይ ሊዘጋ ጌታም ሊመጣ እጅግ በታሪክ ፍጻሜ ላይ ነው ያለነው። ቅዱሳን في واحد الموت جه في لحظة واحدة علشان ياخده، قال له يا موت من فضلك انتظر ساعة واحدة بس بعد كده خدني. በአንድ ወቅት አንድ ሰው ሞት መጥቶበት አንድ ሰው እንዲህ ብሎ ተናገረ፣ አንተ ሞት እባክህ አንድ ሰዓት ብቻ ስጠኝ አለ። ممكن أودع مراتي وأقولها مع السلامة؟ ሞት ምናልባት باي باي بلوني ሊሄድ ይችላል። ممكن أشوف أولادي أخدهم في حضني، ما كنتش بعمل كده زمان، وأقول لهم مع السلامة أشوفكم مرة تاني. الفلوس بتاعتي في أماكن مختلفة، ألم الفلوس، أجمع الفلوس بتاعتي وأوديها لأولادي وبعد كده خدني. ምናልባት በንግድ ከሰዎች ጋር ባለ ሲስተም በድርጅት በማይክሮ ድርጅት ያደራጀው በየቦታው በስራ ምክንያት የበተንከውን ገንዘብ ሞት ሲመጣ ሰብሰብ አድርገህ ወደ ባንክ አካውንት ካታ ወይም ከተለያዩ ነገሮችን ሰብስበህ ንብረትን ድካምን ውጤቱን እንዳይበተንብህ ሰብስበህ ኑዛዜ ተናግሬ እሄዳለሁ የምትልበት እድል የሚሰጥ ይመስላል። يموت في ناس كبيرة في السن، لكن أنا لسه شباب. خد الناس الكبار العواجيز وأنا بعدين أبقى موت. ليه دلوقتي؟ ምናልባትም እንዴት ታስብ እንደሆነ አላውቅም። እኔ ገና ወጣት ነኝ። ከእኔን ከምትወስድ አንተ ሞት። ምናልባት እድሜ የጠገቡ የበሉ ይሄን ዓለም የተዝናኑ የተንደላቀቁ አሉ። እባክህ ወደ እነርሱ ሂድና እነርሱን ውሰድ፣ ለእኔ ጥቂት እድል ስጠኝ ብለህ የምታስፈቅድ ይመስልሃል? الموت قال له معادك دلوقتي. ነው ሞት የሚልህ አንድ ድምጽ ብቻ ነው። አሁን ይወስድሃለሁ፣ ከዚህ ዓለም እናጠቃለሁ፣ በምንም አይነት ሁኔታ አሁን ያ የኔ ጉዳይ አይደለም ይልሃል፣ ይወስዶ ይሄዳል። مفيش ولا دقيقة
ምንም አይነት ቀጠሮ አይሰጥህም። أخويا ወንድሜ أختي እህቴ رب يسوع جابنا مخصوص من مصر እግዚአብሔር እኔን ከግብፅ እዚህ ቦታ ላይ ያመጣኝ በፊቱ አንተን እንዲያገለግልህ ነው። وصنع المؤتمر الكبير خالص دوت والرب استخدم قسيس لجسيه والناس المترجمين والناس الدكاتره علشانك انت. ልብ በል አስተውላ አዳምጠኝ። በዚህ ስፍራ ፓስተር ለገሳ ቢሆን በዚህ ስፍራ የሚያገለግሉን አስተርጓሚው ቢሆን እያንዳንዱ ነገር በእንዲህ አይነት እግዚአብሔር አቀናጅቶ ያመጣው ሰማይ እየቀለደ ሳይሆን ያንተ ህይወት ለጌታ ምጽዋት ለማዘጋጀት ነው። እየቀለድን ግን አይደለም። ልብ በል ህይወትህን ከጌታ ጋር አስተካክለው። هحكي قصة حقيقية حصلت من سنتين. ከሁለት ዓመት በፊት ይህ ታሪክ በእርግጠኝነት እኔ ያየሁት ታሪክ ነው። وبعد كده هنصلي مع بعض. እኛ አብረን እንጸልያለን። في واحدة مغنية من أكبر مغنيين العالم اسمها روتانا. አንድ ታሪክ እንደገና እየጨምሬ ይናገራለሁ። በዓለማችን ውስጥ እጅግ ታዋቂ የሆነች ሰው ሁሉ የሚያውቃት የታወቀች የዓለም የሙዚቃ አቀንቃኝ ወይም ዘፋኝ የነበረች ስሟ ሩጣና የምትባል ሴት ነበረች። عندها 22 محطة تلفزيونية فضائية. 22 የቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ እጅግ በጣም የገነነ የሙዚቃ ጨፋሪ፣ ዳንኪረኛ፣ ዘፋኝ የተከሸኑ ቃላትን ለዓለም የምታቀርብ ነበረች። وفي واحد أكبر غني في العالم في حتة اسمها سياتل في كولومبيا. በዓለማችን ውስጥ እጅግ ታላቅ የሆነ ባለጸጋ ሁሉ የሞላለት ሰው በአሜሪካ ግዛት ውስጥ ሲያትል ኮሎምቢያ በሚባል ቦታ ነበር። عنده اوتيل فندق 66 دور. አንድ ሆቴል ነበረው ለዚህ ሰው 66ኛ የወደ ላይ 66 ከፍታ የተገነባ ሆቴል። وكان عاوز يعمل زواج فرح لابنه الوحيد. አንድ ልጅ ነበረው። ለዛ ልጅ ታላቅ የሆነ የሰርግ ድግስ ሊያደርግለት አስቦ ነበር እቅድ አውጥቶ። وبعت رسالة لروتانا وقال لها بعد 3 شهور أنا هتجوز ابني وعاوزك أنت اللي تغني في الفرح دوت. በዚህ ሰርግ ውስጥ እቺ ሩጣና የምትባለው ታዋቂ የዓለም ዘፋኝ የነበረችዋን ሴት ከ3 ወር በኋላ ልጄን በታላቅ ሰርግ ሊድር ስለሆነ ብሎ ይህ ሀብታም ሰው ወደ አሜሪካ ግዛት ጋበዛት። وصلت الدعوة لروتانا وبعد 3 شهور في اليوم المحدد روتانا خدت طيارة من بلد لبلد وراحت مكان الفرح. ወደዚህ ሰርግ ቦታ ከ3 ወር በኋላ የምትመጣበት ካርድ የጥሪ ካርድ ደረሰላት። ከአገር ወደ አገር ሽፍት እያደረገች እየዘፈነች እያለ ሰዓቱ ደረሰላት። واو على المنظر يا ايه ده كله دوت حاجة مدهشة. በደረሰችም ጊዜ እንዲህ አለች፣ ምንድነው ይሄ ሁሉ ዲኮር? ምንድነው ይሄ ሁሉ አስደናቂ ነገር? ምንድነው አስገራሚ የሆነው ጉዳይ አለች። خدت الاسانسير وطلعت لغاية الدور 64. ወደ 64ኛው ፎቅ ላይ ወደ ሰርጉ ድግስ ወደ ተዘጋጀበት ወደዛ ስፍራ በአሳንሲር ወይም በሊፍት መውጣት ጀመረች። الله على ريحة الأكل، أسماك مدخنة ولحوم، ريحة رائعة، حاجة رائعة الأكل اللي معمول. በዛ ስፍራ እጅግ የተዘጋጀው የድግሱ ሰርግ ምግብ ቢሆን የተለያዩ ነገሮች፣ የተረጩ ሽቶች፣ የሰርጉ የዝግጅት ድምቀት አስደናቂ ነበር። وقالت للناس الحراسة الموجودين أنا روتانا أنا جاي علشان أغني النهاردة في أكبر فرح في العالم. ራሷን ስታስተዋውቅ እኔ በዚህ ታላቅ ሰርግ ውስጥ የሚዘፍነው ሰርጉን በዚህ ስፍራ በማዝናናት በዚህ ቀን ውስጥ ለዚህ ስፍራ የተገኘው ስሜ ሩጣና ነው ብላ ማስተዋወቅ ጀመረች። فالحراسة طلعت الدفاتر وبصت فيها قالوا اسمك مش هنا مش مكتوب. በዛ ስፍራ በእለቱ ከማስተንግዶ ለተከተመደቡ ግሩፖች መካከል ማስታወሻቸውን አወጡና ስሟን ማየት ጀመሩ።
روتانا قالت مش ممكن، انا معايا الدعوه بتاعتي، وطلعت الدعوه ووريتها لكل الناس اللي موجوده، قالت لهم انا اسمي اهو، انا اللي مدعوه علشان اعمل الفرح دوت. በዛን ሰዓት ስሟን አይቶ ባጡ ጊዜ አንቺ በዚህ የለሽም አሏት። እሷም መልስ ስትመልስ እንዲህ አለች፣ ይኸው የጥሪው ካርድ ቀድሞ የመጣልኝ ተመልከቱ፣ እኔ ነኝ እኮ በዚህ ስፍራ ላይ የሚዘፍነው፣ ይህን ሰርግ የሚያዝናናው እኔ ነኝ፣ እኔ ለዚህ ሰርግ ውበት ብቻ ስል ነው የተገኘሁት አለች። قالوا انت قريت الدعوه كويس؟ አንቺ የሰርጉን የጥሪ ካርድ በትክክል አንብበሽ ነበርኒ ብለው መለሱላት። شوفي مكتوب ايه في اخر سطر في الدعوه. ምንድነው በመጨረሻው ገጽ ላይ የተጻፈው ነገር አላነበብሽምኒ? لو انت فعلا هتيجي لازم تتصلي بالتليفون دوت تاكدي الدعوه، تعملي موافقه ان انا جايه، كان لازم تتصلي وتاكدي الكلام. ጥሪው ደረሰሽ እንጂ ከዛ በኋላ ስለመምጣትሽ እርግጠኛ እንድንሆን ደውለሽ እኔ በዚህ ቀን በርግጥ ይመጣለሁ ብለሽ ለኛ ሪፖርት ማድረግ ማሳወቅ ነበረብሽ። قالوا انت اتصلت وعملت تليفون اكدت الدعوه انك جايه؟ እርግጠኛ ነሽ ወይ? ለኛ አሳውቀሻል? መምጣትሽን እርግጠኛ አድርገሽናል? قالت لهم لا አላልኩም አለች። قالوا مع السلامه بره. ምንድነው ታዲያ የሆነው? قالت لهم مش ممكن ارجع، ده العيله بتاعتي الناس مستنيين يشوفوني على التلفزيون بالليل النهارده. قالوا لها بره. እንዴት አድርጌ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ይመለሳለሁ? ሰው ሁሉ በቴሌቪዥን ቢሆን እኔን እጅግ ይጠብቀኛል እዚህ በመሆኔ። قعدت تبكي. ማልቀስ ጀመረች። الحراسه جت وخدت روتانا وطلعوها بره الفندق. በስፍራው ያለው የፕሮቶኮል ጥበቃዎች መጡና ወዲያው ከዚህ ሆቴል ውስጥ ወዲያው እንድትባረር ብለው ወሰኑላት። ለምን አላሳወቀችም መምጣቷን? يمكن انت موجود في الاجتماع ده وزرت في عمرك عشرات الكنائس وسمعت مئات العظات. ምናልባት በዚህ ስፍራ ላይ 10 ቀን ቤተክርስቲያንን በመዞር የምታመልክ፣ ቤተክርስቲያን በመውጣትና በመግባት ብቻ የምትመላለስ፣ لكن ما أكدتش، لم تؤكد الدعوة. በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ በውስጥህ መኖሩን እርግጠኛ ያልሆንክ፣ የጌታ መንፈስ የሌለው ከሆነ እሱ የሱ ወገን አይደለምና። هل تريد أن تؤكد الدعوة في هذا الصباح؟ ምናልባት አሁን ከምናገሪ ነገር መልእክቱ ሲደርስ እርግጠኛ ወደ ሰማይ ለመሄድ እርግጠኛ ያልሆንክ፣ በህይወት ውስጥ ምስክር የጌታ መሆኑን የማይሰማኝ ሰው አለ? እኔ الدكاترة يعرفوا ان الدم بتاعنا بيمشي في جسم الانسان مرة كل 23 ثانية. በ23 ሰከንድ ውስጥ የሰው ደም ከልቡ ውስጥ ሞላ ሰውነቱ ውስጥ በእርግጠኝነት እንደሚሄድ ዶክተሮች ያውቃሉ። يغذي كل خلية في جسم الانسان. የሰውን ሰውነት በፍጹም ተዘዋውሮ በ23 ሰከንድ ውስጥ ይዞራል። ويطهر كل خلية في جسم الانسان. አጠቃላይ ሰውነት ውስጥ ያለውን ቆሻሻ አስወግዶ ሰውነት ጠንካራ እንዲሆን ያደርጋል ዝውውሩ። دم يسوع الآن የጌታ ኢየሱስ ደም አሁን عاوز يطهرك አሁን ሞላ ማንነትን ህይወትን እንዲሁ ለነጻ ተዘጋጅቷል كل خطية. ከየትኛውም ኃጢአት። أنا وأنت عندي 2 إيد، እኔና አንተ ሁላችንም 2 እጆች አሉን፣ وعندي 2 رجل، 2 እግሮች አሉን፣ وعندي 2 عين، 2 አይኖች አሉን። وعندي ممكن لو راحت واحدة أعيش بالثانية، ምናልባት በአንድ ኩላሊት ልትኖር ትችላለህ፣ لكن عندي نفس واحدة. አንድ ነፍስ ነው ያለኝ። وماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ወደ ህይወት ካገብቶ ካላጠበ ነፍስ ትሞታለች። ኢየሱስ ጋር ካልሆንክ ግን ህይወትህም በሙሉ ትከስራለህ። مرة أخيرة، يمكن زرت في حياتك عشرات الكنائس وسمعت مئات العظات. ምናልባት 100 የሚሆን ፕሮግራም ወይም ስብከት ተካፍለ ይሆናል፣ ጥሪም ደርሶ ይሆናል፣ 10 ቤተክርስቲያንም ተመላልሰይ ሊሆን ይችላል። لكن هل اتأكدت ان اسمك مسجل في السماء؟ ምናልባት እርግጠኛ ነህ ወይ በሰማይ በዘላለም የህይወት መዝገብ ላይ ስምህ መጻፉን እርግጠኛ ካልሆንክ? اذا كان لسه مش متأكد አንተ الوقت ده وقت. አሁንም እርግጠኛ ካልሆንክ
الوقت ده وقتك. አሁን ሰዓቱ ያንተ ሰዓት ነው። በር ሳይቆለፍ እንኳን ደስ አለ ፈጥነህ ለጌታ እጅህን ስጥ። ده الميعاد بتاعك. የኢየሱስ ደም እርግጠኛ ያረጋሃል፣ አጥቦ ያነጻሃል። أنا بصدق كل العيانين اللي هنا ربنا هيديهم وقت شفاء سواء دلوقتي أو بالليل كمان. አው ለሁሉም ሰው በዚህ ስፍራ እግዚአብሔር ፈዋሽ የሆነው አምላክ እጁን ይዘረጋል፣ ደግሞም ከሰዓት በኋላ። وامبارح وأول شفنا أمور عظيمة بتحصل في المكان هنا. ትላንትና ተመልክተናል። እጅግ በጣም አነጋጋሪ የሆነ አስደሳች የሆነ ጊዜ እግዚአብሔር ሰጥቶናል። وشفنا عجائب لم تخلق من قبل. ተመልክተናል። እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ እግዚአብሔር ሰው ሲፈውስ ነበር። لكن الوقت الرب بيدور على حياتك الأبدية. አሁን ግን የጌታ አይኖች በአንተ ላይ ነው። የዘላለምን ሕይወት እንድታገኝ እግዚአብሔር ታላቅ እድል እየሰጠህ ነው። هل تريد أن